morning, class. How are you today? I hope you always awesome. Welcome back to my video. Before we study, let's pray together. Amin. Today, we will study about expression of offering and giving suggestion. Okay. Now, please open your LKS page 12 for offering and 14 for suggestion. Done? Okay. First, we will study about expression of offering. What do you know about offering? Apa yang kalian tahu tentang offering dalam bahasa Inggris? Offering, penawaran atau menawarkan sesuatu, ya. Karena di sini kan kita offering help, jadi menawarkan bantuan atau menawarkan sesuatu, ya. Bukan offering yang ditawar menawar harga. Ya. Oke. Expression of offering. Study the following expression carefully. Nah, di sini yang di dalam kotak kalian bisa lihat itu dibagi menjadi dua, offering formal and offering informal. Apa bedanya formal? What the difference of formal and informal? Kalau formal itu untuk yang resmi atau untuk misalkan kita berbicara kepada orang yang tidak dikenal, orang yang lebih dewasa, ya. Nah, kalau untuk informal itu untuk misalkan kita ke teman atau orang-orang yang lebih muda dari kita. Oke. First, untuk yang formal dulu ya. Would you like something to drink? And then, would you like to go to cinema? Could I offer you a glass of lemonade? Would you mind joining us? And shall I get you a bottle of water? Itu untuk yang formal. And then untuk yang informal, what can I get for you? Won't you have a pancake? Cheese sandwich? Have some? Like one? Jadi ini untuk menanyakan apa yang mereka inginkan, ya, atau misalkan ingin mengajak juga bisa. Nah, accepting an offer. Accepting berarti apa? Menerima ajakannya, menerima tawarannya, ya. Thank you, I'd like it very much. Thank you, I would. That would be very nice. Then with pleasure, dengan senang hati. Nah, ada accepting, ada refusing. What is refusing? Kalau accepting itu menerima, berarti kalau refusing menolak. Refusing an offer, menolak tawaran, menolak sebuah tawaran. No thanks. Not for me, thanks. No, I really want. Thank you. I'd like to, but I have. I'm afraid I can't, thanks anyway. Nah, di sini kalau penolakan itu juga banyak contohnya yang menggunakan thanks. Dalam artian thanks ini walaupun dia menolak, dia tetap berterima kasih. Itu untuk dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apapun, menolak itu harus dengan cara yang halus, tidak boleh menyinggung. Jadi no, I don't, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi yang menawarkan kan baik hati, lemah lembut, pelan-pelan. Kenapa yang menolak harus, kenapa kalau tidak mau, kenapa harus marah-marah? Jadi harus dengan sopan santun, harus dengan cara yang halus, ya. Oke, so what any question about offering? Okay, if you have any question, please write on Google Classroom. Okay, next. Expression of suggesting. Suggesting, apa itu suggesting? What do you know about suggesting? Suggest, nyarankan, ya, saran. Study the following expressions carefully.
Asking suggestion, meminta. Do you have any suggestion for me? Will you give me some suggestion, please? Shall I come back later? Where do you think I can get something nice? Sorry. Can you tell me what happened? Nah, setelah meminta kita ada yang memberi, giving. You're better, kamu lebih baik. You could or you might. I suggest that you really should. I strongly advise you to. Jadi ini di sini meminta saran dengan memberi saran. Setelah itu ada accepting. Setelah meminta, memberi, lalu apa? Menerima, accepting suggestion. That's a good, that's nice, wonderful idea. And then, why didn't I think of that? Kenapa saya nggak kepikiran? Gitu kan? I think you are right. That sounds good. Itu terdengar baik, terdengar bagus. Sure, I'll do that. Nah, ada accepting, ada juga rejecting. Sama seperti refusing, penolakan. I don't think so. I don't want to do that because that's good idea, but. Jadi ini cara halusnya, that's good idea, but. Jadi dia berkata kalau itu tuh idenya bagus, tapi ada tapinya. I'm afraid I can't do that. I think it can solve my problem. Oke. Ya. Jadi itulah ada accepting dan rejecting dalam suggestion. Nah, dalam rejecting juga sama ya, kalian harus tetap dengan sopan santun. Ketika kalian sudah meminta saran kepada seseorang dan diberikan saran kepada dari seseorang, ya kalian jika memang ide atau saran yang diberikan dari seseorang itu bisa diterima, ya kalian harus berterima kasih, harus menjawabnya juga dengan baik. Nah, jika tidak, kalian juga tetap harus menjawabnya dengan baik, ya. Okay, so far any question about offering and suggesting? Any question? If you have any question, please write on Google Classroom. Okay, next we will study on chapter 3. You can open page 21 and 22. Done? Okay, we will study about expression of asking for and giving opinion. Opinion itu sama ya seperti suggestion, opini. Nah, kalau opini itu kita pelajari sama-sama. Oke, asking for. Asking for berarti meminta, ya, meminta opinion. Meminta opini, pendapat. Study the following expressions carefully. Formal. Nah, di sini ada dua lagi, formal dan informal, ya. Formal untuk resmi, informal untuk yang sesama teman. Formal. Have you got any comments on? Do you have any idea? Do you have any opinion on? Jadi on-nya ini tuh dia meminta pendapatnya tentang sesuatu itu, ya. What is your reaction to? What is your opinion about? Jadi kalau opinion itu lebih ke pendapat. Nah, di sini informalnya. What do you think of? What do you think about? Why do they behave like that? Do you think it's going? How do you like? Ya. Nah, setelah asking for atau meminta pendapat, next kita belajar tentang memberikan pendapat, ya, giving opinion. Expression of giving opinion. Study the following expressions carefully. Formal and informal. I personally believe
personally consider, I personally think or feel, I hold the opinion, well, personally, informal, I think I like it, I don't think I care for it, I think it's good, nice, or terrific, I don't think much of it, what I'm more concerned with. Jadi misalkan kalian, contohnya kalau di opinion itu ya, kalian contoh seringnya nih, kalian foto di suatu tempat atau memakai pakaian yang kalian sukai. Nah, kalian posting di sosial media kalian. Nah, dari situ kalian tanya nih pendapatnya ke teman-teman kalian. Apa komen kalian tentang foto saya? Apa pendapat kalian tentang tempat ini atau baju yang saya pakai, seperti itu. Atau misalkan minta pendapat tentang apa yang ingin kalian ambil. Contoh, kemarin pemilihan OSIS, apa pendapat kalian tentang pemilihan OSIS di tahun ini, contohnya seperti itu ya. Jadi meminta pendapat dan memberikan pendapatnya ya. Nah, sama ya, meminta dan memberi pendapat harus dengan kata-kata yang sopan, karena kan kita meminta. Dan untuk menerima atau menolaknya pun kita harus tetap dengan sopan santun ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya kalian harus tetap menerapkan sopan santun ya. Maupun dengan orang yang lebih dewasa atau orang sepantar atau orang yang lebih muda, kita harus tetap menerapkan sopan dan santun di pelajaran apapun ya, maksudnya dari bab-bab apapun. Oke? That's all for today. If you have any question, don't forget write on English Google Classroom. Yeah, that's all for today. See you next video. Bye.